Ani প্রশ্ন কি আইছে ও জাগবো কাটমু সন্তু মুখাতি কিন্তু মিয়া যেভাবে পলিটিক্যাল স্পিচ নতেই বা বাজেট স্পিচ নতেই যেটা লেখা আপনাতেই যে বসামানি যে প্রতিপ্রাম থানা এলিগেশন টি লেখা পয়েন্ট স্ট্যান্ড পয়েন্ট তো বিলাই आं प्रश्न खाइनाय चिनि सुक्ला बाबुनो IPFT नि स्टैंड tamo Tipraland ना IPFT BJP अंगमानि परे Montriland अबसि प्रश्न खाइनाय किन्तु चिनि त्रिपुरा मथानि स्टैंड दङो ग्रेटर त्रिपुरा एवं स्टैंड दङो आबुनि बागिनो प्लिज तमरि क्लियर खाइनाय कन्टिन्यू कीप पेशेंट आबुनि बागिनो जों दिनि बिरोधी बेंच आसुगो आगम चिनि Permanent solution may section Tripura sani bage andolon khaitmai abon khachini stand. Yes. I'm just saying. Point to order. Please point to order. Samay. যেহেতু তিনি পাই থাকেন বাজেট সেশনটা নরনে তিনি অবন কমনে বসুঙ্গো অবনি বেগে নরনে সরি পয়েন্ট তিনি আনসানা অবশ্যই ব্রো রিয়াম ব্রো Robni department related to resettlement ni matter kami ora. Please just try to understand. मंत्री साहब एक थोड़ा Deputy Speaker Mohoday, balikan हम ये करो. Tini 2023 23 Tripura hasteni প্রায় 27 লক্ষ বরফ বিভাগে তিনি hasteni honorable chief minister the honorable finance minister বরফনি বিশ্বতে ক্লায়ে বিশি কাইসানি राम बजेट नो जोगुई 7 जुलाई 2020 त्रिपुरा हस्तिनी कथार असेंबली नो दुई जेंगेर मानिगो बेलायखनानि पर्सनली आं हामबाय मारिगो ते दिनै दाख्लै बिसि काइसानि जे budget melebui kebangman department ini singo DRP and PTG kaisa sini 19 दफा sini Tripura sani bisingo nangkukmani doktor abosong saimano rai sara Tripura sini bisingo